कुल काय खायच्या करते रे लुसरे टुकी एडकी दानु कोबाट नकुलुस खिची नाही हेला गोरे काटी तो साउंड येतो ला कोबाट नाही कुलबार खिची नाही जे मग डान्स प्रॅक्टिस करतेले मग खायच्या करते रे लुस मग डान्स प्रॅक्टिस करतेले मग तू कोणती जी बुसबे नाची करी वाडे छिपिने मग हे कुठे गरे रे बहुत बोर लगला था सेडा पे मु नाचुतली सीतार लगी नाचते रे लुस हां मग देखा नी टोकी के ए कायटा ये भीतरे खायटा बात करला रे याद टोकी बजार देखते कुदामा डिगडाक पुष्पास डिगडाक पुटपाट करता रे सीटा तो चक्र याद टोकी कायटा करते लगे जानी आले केंता कत्तरी सी टोकी भीतरे जन प्रकार समान ये बाटे जिकर उदली गला पर समान डुगडाक पुटपाट डुगडाक एनन तने करते खायटा रे बाबा मु नाचुतली बाबा या नाचुतली ना खरबार एकदम माटी धुलकी जाइते रजन प्रकार बाप रे बाप आई बेसी जन पर क्यार करसी आते देखनी मुई बार तनु खायटा रे ओपरा बोल भीतरे काय कुतरी वाला थे बोलबी आची हैं केंता करते रलुस बोलिस नाचुतली बापा नाचते रलुस हां बापा नाचते रलुस काय गीत नाचते रलुस नानी बापा हाँ? ये जो सुलसुल पवन है ना से गिद्रे में नाचुतली बापा कायटा सुल पवन हां बापा काली पर दिन जन पर गड़गड़ी मार के पानी पवन आइला ते कोन सुल पवन थी नाची आचे पन्ने मरी गल कि नहीं बाबा 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 बढ़िया सिखाइली आछिस रे खायटा हैं तोर टोकी के बढ़िया सिखाइली आछिस काय सुंदर बेसीटा बेटी कर देखनी हैं ये घर भीतर जन प्रकार एंतीटा भीतर एक्सरसाइज करसी आते एक्सरसाइज करसी आचे भीतर नाचते रहले कोन काय हाय के टोकी नाचते रहला एकला रोई के कायटा करते डब्ल्यू हैं डब्ल्यू सिखाई भी आछिस बढ़िया सिखाई भी आछिस हैं हा टोकी एकला रोई के यार कायटा तो करसी नाही चाटा एला आल सत कथा सेटा मिसाने एकला लोक बिजारे लाबेने हाय काय सुंदर नाची नाची रोई लाबेने हाय काय एला मातर टोकी को नाय देखत का रे केंता बापा नाचते रे टीवी देखी नांती खाय टका में देखबा लोक बारे 20 बेसी डाबी कर नाचबा लोक ने नाही पण अनुमान ने जानी रे हैं मनमान ने यार काय देता ये तो नाचबा डामर नाच पड़ते यार काय बोडे ससरंग और नाचबा खेलता करवा चाच पोचवाटे मिशन न देखाचे ये पोचवाटे मिशन न देखास पाय लागी तोके न पाए काय काते पिटी बाटे बिडी आसी सेले तू तो न देखी कोर नाचबो आचुस के अंत बेंद्रे डोगाइला बरा ये आचुस ओ आकली मी के नाची बिदेलती हेला कोन नाटक कत टोकी कोण केलं बापा कोणी नाही देखत काय ना बापा एटा हेला बाप के बेटा भोंसा गाटी टोकी चालाकी भयंकर আছে अरे जाटा मिसा हेला अरे खादी की नाम तो बापा अरे बापा ओपरा बोल आले मुई बसली नी आले মই বসবি আছে देखा नी हाथ आता तू लुस की नहीं आले दे बसबा काचे आगे पाला কোন প্রকার ভুক লাগছি আছে রে পচে পোনা দই পিয়ালে খাই করি গোঠি মার দই দেবে এ কেতে কার অটরু আর পানি করতে করতে রে বিয়েলে গোঠি মার খাই বিয়ারে দে দই দেবে আনটো কি আন बापा मुई बसली नी आले दे दे बापा चे मिसा काय बुतर बुआ के बसली नी आले सीधान फटाफट बापा कोण पाणी आणवी हैं पाणी पानी पानी नहीं नहीं खादिया मोकी बाट समान याते कोम न ट्यूब पर आयला আছে ये पानी चंद्रू आगे बापा चंद्रू कोतडा कोण की काय? माझी रोषेई करीने बापा या हो बापा हायटा बोलुस टोकी हो मा आजी म रोषेई करीने नाही रांदूस ना मा मोरी गालू की नाही बोरिया करिस कुतरी बोरिया सिले तो टोकी के हैं हैं काय टायला जे हैं रांदा नाही बाड़ा नाही भीतरे ओली के सामान ये खाई नहीं ये खाई भी आग लागू के आगे देश तो खाई भी आगे देश ये कहाँ सारा सामान कहते के कोरा के सामान पोना जल पोचिए ते सामान व्यापार करी बोलते रही भी इतनी नहीं नी बे मुझे ऐसे ही करी नहीं बाबा बाबा ये दे बाबा
मोके मोके सोबटले बुढाई बसबे रे ए माई बेटी कायला खायला येते बायकोन एला देखानी से टोकी नाही रंदा बोला कोलाचे मोके रिश्ते काय बाचास हा तो का भूती रे बाका की नाही ए मा तो की ना शिकाले कोण शिकाले मी शिकायबी या देशाबुदीन रसोई करला नि आज काय चायलाले रसोई न करे टोकी तू या का पोसार बोरा शिकालियास काय सुंदर येते मुई मोबाईल पोबाईल ना गेंदू रे ये डेस्क बेक ना गेंदू रे बोलाक नाही तो एकला लोग बिचारेसी गरीब असी रे हो काय सुंदर कहते ये दे खा बेवर खा खायच्या काय बी कायडा खाईबिस की नारायण लाते कायडा खाईबिस खा खायच्या येणार टोकी नाही रांधूस মা জানিছ না আজ পনিপরিবা কিছু নাই মা সেইটা পাই মা রোষেই করিনি खायच्या नाही হ্যাঁ মা মরে ঘরে গেলি পনিপরিবা কিছু নাই সকাল বিশা কইতুস কি নাই টকি এতে জনাতে ব্যাপার করি আসলা বেলে কইব আছুস তোর বুয়া দেখবো আছুস কে কেনতা উঠছি আছে কইবা পাই ভুলি গলি মা খইবা কাছে ভুল হ্যাঁ মা मारन भूख लागला नहीं क्या लग जाए मारिया पे जान दिया गिर बिया दे बको बको কেনতা তো করবো বে চকরে এতে টকি তো রান্না বাড়া মিশা না করে কি নাই রিসা না করে উপরে ঢোকাই দিবি দেখ এ সন্দীপ কাইটা ও বি ভাই নান দেলা আছে কোনে বে বাহি আন দেলা আছে কোনে খাইতে আনলা যে কি হলে এটা কিছু নাই পপ মারবাটা টিউ কানা এলা আছে নাই সেটা আনলা তোমার সাইকেল ওই মোর সাইকেল তানটা সাইকেল তো বলে আছে বড় লাইসি আছে যে এতে কষ্টে তিন আর পপ মারবাক চেগল আছে ওবি নানা মোর কথা বুঝছি বলতেছে না আছে তেবে শাকডাল না মিললা তোকে না বাপা হ্যাঁ না উষা টকি মো সঙ্গে বারো গন আসা যাইতে রে বুঝ তাকর ঘর শাকডাল না হাই রে টকি এতে উষা দিদি করে যাইতু সারে আনতুস নাই বাড়ি বাটে খোঁজে বাজি এক লাই লপি গেলা আছে কোতে বাজি আতে শাহরুখ খান আর চিংড়ি জল মনে রে তুই কার পরলো মারতু বাপা হ্যাঁ? জানিছ বাপা সেই সব শাক মু রাঁধতে পারবিনি বাপা তুই খালি কেবাক জান আর বন্ধ বার দেখি তারা বাক জান তুই জানি পাবি নাই বাবা হাই রে টকি সিটা মন তলকে না গলু সলে এতে লম্বুর নইলে ভালির দোকানে যাই করে আনরলে খাইতে নয় তা কোন জানে? না মা না মো সে দোকান ছমার জীবনে মা খাইতে এলা ন যাও জানিছ মা সে দোকান वाले না মতে বহুত খরাব বসের কমেন্ট করে মা তোকে কাই বলতে রইলা রে হ্যাঁ বাপা কাই বলতে রে তোকে বাপা হ্যাঁ কালি মো সে দোকানে যাইতিলি হ্যাঁ। সে দোকান वाला মো ফোন নম্বর মাগতিলা ইয়া হ্যাঁ বাপা খাইতে এলা মোটো কি ফোন নম্বর মাংলাই দি রে টকি মাংলানি মোটো কি ফোন নম্বর মাংলাই নি বাবা রে আমার টকি মাংলা হ্যাঁ মোটো কি মাংলাই নি মোর ননি ফোন নম্বর মাংলাই দেলস ননি না বাপা হ্যাঁ? মনা করে দিলি হ্যাঁ মনা করে দিলি বাপা মনা করে দেলি হ্যাঁ বাপা बोके दे रही तुझकी नहीं फोन नंबर दे बड़ा साड़ा बड़ा कितने सुंदर नहीं रे খাইতা तो राया के फोन नंबर मांगते रहे फोन नंबर ताने प्रेग्नेंट करी बोलते रहे मुझे काय फोन नंबर दे काम कर देता बोलते रहे নাই রে হাই কাই नहीं एला नहीं देलु से के फोन देबुस एला मात्र काजी कादी नहीं काय না বাপা मुझे जीविता बंद बाटे हलो হে চক্র হ্যাঁ? হে তুমি কাইটা কইলিন জানুস काटा হে তো তুমি নাকি উমর কো টাউন লগে দে অটো কো বুড়া করি নাকি সামান কিনবা লাগি যা রে सामान केने के जीवी হাই हाँ आसु आसु एटो की पानी पुना तो किनी गान रे ঠিক আছে বাপা हाँ कोबरा बल सॉस लागला नी मोके কাইটা করবি এন্তি করবি चेपाई देसी आचे माजी यार देखनी ता काज न सुआर बोला समान ये ते सोना रात चेपाई तर दादी खाईसी काय के नो बारुस हर बुरकी आगा देबो आचुस जे ई लोग ये ते चेपाई तर दादी जाईसी बाटे दुआर मन तर बाटे चेक तू जीबी कने जा मोगाल नी हरनी
নানি নে এলে মুই জিবি আছে রে সাকডাল কে নিয়ে আনবি হাইয়াতে জলদি যা দেবে চকর হ্যাঁ। তুমি আসলাস বলে নাকি রোনা বাড়া করবো দেবে হ্যাঁ কাইটা আনবি ক খাই গে ডানবার সাথে করে চাউল নিয়ে হালু নিয়ে উলি নিয়ে হ্যাঁ। বাইগন কাকাটে সবুটে ধরি আসে কে শাক ডাল হ্যাঁ সব আনবি হাইয়াতে অটো কট বাড়া করি যা অটো কর ভাড়া করিবে হাই আর ঠিক আছে আই ছকে পর জিবি তাতে হ্যাঁ হাই যা দেবে চকর হ্যাঁ জিবি আছে